ಆತ್ಮೀಯ ಎಚ್ 16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ MI ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವಾರ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಾವು ದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. For Kharif 2026, against the requirement of 390.54 LMT, the stock as on date is 193.38 LMT, that is approximately 50%, and this reflects the improved planning, advanced stocking and efficient logistics managed by the government. The supply position continues to be strong in the states. The urea availability as on date is 73.81 LMT, and the DAP availability is 23.47 LMT. For other fertilizer also, the availability, the stock position is very good, and this supports the strong opening position for the ongoing Kharif season. There is no change in MRP of fertilizer. The domestic production and import of fertilizer after the crisis has been as strong as ever. About 15.39 LMT of imports have reached our shores. So approximately 78 LMT of fertilizer has been added to the availability in the crisis situation. और LPG और नेचुरल गैस के अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। इसके चलते डोमेस्टिक LPG की सप्लाई 100% एश्योर की गई है। जब थोड़ा सा बुकिंग पीरियड को भी मैनेज करने की कोशिश की गई है। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे किसी LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, और हमारी ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक इंक्रीज़ हो चुकी है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से लगभग 93% डिलीवरी LPG सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रेस्टोर है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के EDs की जो 3 मेंबर कमेटी है वो और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कमर्शियल LPG की सेल कंटिन्यूड है। इस महीने हम लगभग 1,92,532 टन कमर्शियल LPG की सेल कर चुके हैं। कल भी 8,500 टन के करीब कमर्शियल LPG की सेल हुई है। ऑटो LPG की सेल इस महीने 10,250 टन के करीब है। ऑटो LPG की सेल कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में काफ़ी वृद्धि इसमें देखी जा रही है। ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ತಕ್ಕಂತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮವೇನು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಬಹುದು. साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर कहा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बड़ा
टेक्नोलॉजी, खासकर इतने ब्रिजेज हैं चिनाब, अंजी और बहुत सारे ब्रिजेज, और जो टनल्स हैं वो टनल्स की मेंटेनेंस, तो अभी बहुत बड़ा फोकस है इन सबका मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस को एकदम स्टेबल करना। इसमें GM साहब, DRM साहब बहुत लीड दे रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की पुलिस से, होम मिनिस्ट्री से, केंद्र सरकार में सबसे सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब आगे जो ध्यान है, आगे बड़ा फोकस रहेगा, वो फोकस रहेगा जम्मू श्रीनगर लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाना, और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाएंगे आने वाले वर्षों में, जैसे काजीगुंड से बारामूला या काजीगुंड से बड़गांव, उसको डबलिंग करना, जैसे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रोजेक्ट बनाना, जिससे कि ज़्यादा ट्रेन इस रूट में जा सके, जैसे रियल टाइम सेंसर बेस्ड और कैमरा बेस्ड सिक्योरिटी के सिस्टम्स लेके आना, जैसे कुछ ऐसे पाथ हैं जहाँ पर अगर एक क्रॉसिंग स्टेशन बन जाए, एक्स्ट्रा टनल बना के उसमें कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। इन सब चीज़ों पे लगातार एक फोकस के साथ ध्यान दिया जा रहा है। ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಬಂದಾಗ ಸಕಾಲ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ವಂದನೆಗಳು.